Dugang pagdetalye sa balitang lokal. Malampuson nga nagatod og serbisyong medikal ang pamunuan sa Philippine Coconut Authority ko ng PCA nga mipahigayon o gipahigayon mismo sa Tagum City Hall. Atrium sa Milabay nga adlaw. Nahimong benepisaryo sa maong programa ang mga mag-uba sa lubi gikan sa Tagum City, Braulio Iduhali og lungsod sa New Corilla, Davao del Norte. Sumala pa sa taho nga nasangpit nga aktibidad kabahin sa tinguha sa PCA sa pagpatuman sa Coconut Industry Development Plan nga nagtumong aron mapalambo matud pa ang kahimtang sa mga coconut farmers ilabi na sa mga kaigsuunang nagpuyo sa geographically isolated and disadvantaged areas kon nga gidas kansa nakasinati og kalisdanan sa serbisyong medikal gikan sa gobyerno. Pinaagi sa Mobile Health Services kon MHS na-avail sa katauhan ang naglaglayang serbisyo sama sa comprehensive medical consultation, laboratory test, dental services, x-ray, ultrasound o ECG test. Nakip na ang paghatag og libreng tambal. Naghatag usab ang health tips ang PCA ngadto sa mitambong nga mga mag-uma kabahin sa maayong pamaagi sa pag-atiman sa panglawas aron nga mamintinar ang kahimsog. Express Balita. Express Balita.